Panabo City History Gallery Exhibit para ma-remember po nato no ang mga past na mga panghitabo diri sa atong syudad. Subay sa kasaulugan sa 25th araw ng Panabo, gipahigayon ang historical exhibit nga adunay temang Panabo, Tracing Our Roots, Enshrining Our Identity dito sa Panabo Multipurpose Tourism, Cultural and Sports Center. Tumong niini ang pagpasidungog sa kaagi o kalambuan sa syudad nga naghulma sa identidad sa matag Panabuan. Kipangunahan kini pinaagi sa City Tourism Development Office ubos sa pagdumala ni Senior Tourism Operations Officer Alan Roy Gencianos sa pakigtambayayong sa City Public Employment Office sa pagpangulo ni CPSO Department Head Cheryl B. Espinosa. Ipasundayag sa maong exhibit ang nagkadaiyang dokumento, hulagway ug mga materyales nga nagpakita sa kasaysayan sa Panabo. Ilabi na sa panahon kini usa ka munisipyo pa lamang. Dugang niini, ipakita usab ang pagpalambo sa syudad sa sektor sa agrikultura, ug lokal nga ekonomiya, infrastruktura ug serbisyo publiko, hangtod sa pagkabot niini sa kasamtangan isip first-class component city. Gitabungan mismo ang maong kalihukan ni Executive Secretary 4 Joanne Relampagos, kauban si First Lady Josephine Gentila Relampagos, isip representante ni City Mayor Jose E. Relampagos, ngunman sa pag-abri sa maong kalihukan. Nakigduyog usab sa tulo ka adlong aktibidades ang mga barangay captains, men in uniform, department heads sa city government, ug mga representante gikan sa Department of the Interior and Local Government, Veterans Federation of the Philippines, Panabo City Tourism Council, Panabo City Culture and Arts Council, Anflo Industrial Estate ug uban pang mga bisita. Kauban sa kamera si Louie Panagsagan o Philip Roy Concha. Kini si Prince T. Shano gikan sa City Information Office alang sa Frontline News Panabo. Importante, inform.